Marta lang. Hello, Ate Marta, Yoli, I love you. Isa lang Marta mo. O ba na ko? Patawag na siya sa iyo. I love you. Diya sa tindahan. Oh, damo. Ito pala si Ate Amoro. Ako na eh. Ang Ate galing. Marta, si Ate Amoro ganyan katong ano pinalay ni Amay. Lola Amay katong nag-trending kaagad. Grabe man. Oh, ito pala yung kasama namin si Lola. Lola, magulang. Si Auntie. Si Auntie. Oh, Tita. Tita Nora. Si Tita Nora. Tita Nora. Love you, Ti. Kini si Madam Amor. I love you, Ti Marta. Ti Marta, radyo na hibawan. Kasi ba day, shout out po kayo dito si mga kante, si mga kauban sa Edgerson. Shout out sa taga Edgerson. Pero Kisa karon ba? mo abre mo. Sirado. Asarado. Sabi ako ingon. Shout out. Shout out. Hello, happy Sunday to all. Hello, happy Sunday to all. Sa pa? Sa pa ba? Sige guys, thank you for watching. Bye-bye. Chikon.